आज आम स्पेशल रज आउ शीतल षष्ठी लगी पाट शाढ़ी माने देखना तो डिस्काउंट प्राइस रे किछि देखबार लगी पैमा आज वीडियो में तो आपण जे माने कहउतले किछि माने हमर व्यूअर्स लगी करा जाऊ व्यूअर्स लगी करा छी नो डाउट डिस्काउंटेड प्राइस रे किछि पे पारबा तो जेना पिंक कलर रे मेरून धड़ी आंचल देखले आंचल आ बोर्ड देखो केते सुंदर दिछि देखो पिंक कलर रे मेरून धड़ी आंचल आइटा 13500 देखो मात्र 13500 देखो प्योर पाट साड़ी यानी ब्लू रेड कलर कॉम्बिनेशन रे आसबा इटा चौड़ा बॉर्डर थाइगिरी देखो ना आंचल डिजाइन भी बहुत माक्सन देखो माछ धड़ी रछे ए स्कर्ट बॉर्डर चौड़ा धड़ी यानी बहुत ही डिमांड चली छे एटा आसबा 17000 टका देखो मात्र 17 साड़ी मन देखो कलर में केते उभरी गरिया केते ब्राइटनेस दिसु जी देखो प्योर पाटर एटा ही खासियत है से आई कलर मन देखो ना साड़ी मन को देखबा लेबी ना पान 16200 देखो मात्र 16200 रे देखो आपन को तो मोबाइल जना पड़त बने रियल रे देखबेला संगे संग पसंद लागिबा ताकि चौड़ा बॉर्डर तो जानू जनी हन डिमांड बहुत है मिलबार बिना हो जाए देखो ना आछे आ पूरा बॉडी देखो केते सुंदर दिखे केते गढ़िया दिखे देखो साड़ीटा ओइटा आसबा 16200 टका देखो मोटू पतलू कार्टून डिजाइन रे प्योर पाटा साड़ी मु भी तो एटा फर्स्ट टाइम देखु जे मिकी माउस रे तो देखि देला एटा देखो मोटू पतलू कार्टून रे भी आसी गला आंचल भी देखो बढ़िया श्री यंत्र डिजाइन रो आंचल अछि आ बॉडी देखो सबको जुहार और फिर तेरे स्वागत हमर मंडा विलेज रो आ गुटे नवा वीडियो के वर्तमान फिर गया पहुंचिल न बरगढ़ शहर रो निहारका में नानी कर दुकान की जे जान संबलपुरी साड़ी संबलपुरी पाट साड़ी संबलपुरी हैंडलूम रो सब किछि बहुत ही बढ़िया क्वालिटी रो नवा नवा वैरायटी रो देखबा ले मिलसे प्रत्येक हफ्ता से किछि ना किछि नवा ही देखासन गला वीडियो रे जिना देखि देला कम कम दाम के साड़ी थिला आ तारा घर वीडियो थिला ड्रेस सेट तारा घर वीडियो थिला हाफ टिशू तारा घर वीडियो थिला हेंदा किछि ना सब वीडियो रे नवा नवा किछि देखबार मिलसे आ आजिर वीडियो जेंटा हबा प्योर पाट साड़ी रो बेस्ट टू बेस्ट कलेक्शन रहबा जेहेतु आके रज आसुचे आ शीतल षष्ठी आसुचे पूरा बेस्ट प्राइस रे डिस्काउंटेड प्राइस रे जेन कलेक्शन में देखबा ले मिलबा जेंटा आपन देखि बहुत ही पसंद करबे आ से कलेक्शन में आज वीडियो रे देखमा तो वीडियो के आरंभ रो लास्ट कर देखु ना चैनल के जिन में नुआ करे छन YouTube रे सब्सक्राइब करो फेसबुक पेज के फॉलो करो फिर के स्वागत नमस्कार जय मां समले तो आपनकर दुकान रो नाम एड्रेस केन अछि दुकान रो ना निहारिका मेर संबलपुरी कलेक्शन एड्रेस हला शिवानंद नगर वार्ड नंबर 10 नियर जॉर्ज हाई स्कूल फील्ड जेंटा की धनु यात्रा रो मीना बाजार पड़िया बेला समस्त जान पूरा मीना बाजार फील्ड जन अछि पूरा पड़िया लागी कर ही दुकान अछि आ बहुत ही बढ़िया गाड़ी मोटर भी पार्किंग सुविधा अछि आपन मन जदि आसुछन आराम से आसी दुकान रे बाची के आराम से बहुत सारा वैरायटी देखि नहीं पारबे हमें तो वीडियो रे लिमिटेड कलेक्शन देखासो तो आज हमें स्पेशल रज आउ शीतल षष्ठी लगी पाटो साड़ी माने देखना तो डिस्काउंट प्राइस रे आजिका डिस्काउंट प्राइस रे किछि देखबार लगी पैमा आज वीडियो रे मिल तो आपण जे माने कहउतले किछि माने हमर व्यूअर्स लगी करा जाऊ व्यूअर्स लगी कराई छी नो डाउट डिस्काउंटेड प्राइस रे किछि पे पारबा तो जेन माने दुकान के आसी नहीं पारबे ऑनलाइन रो भी सुविधा আছে स्क्रीनशॉट करूं ताक व्हाट्सएप नंबर रे फोटो फोटो एड्रेस पेमेंट देकरी ऑनलाइन फिर गुटे डिस्क्लेमर दे दउ छी डिस्काउंटेड प्राइस माने जेनटा देखा होउची डिस्काउंट प्राइस रे हमें सेतकी देखेलम बाकी थिरे नुहे से जेनटा देखा होउची सेतिरे डिस्काउंट है और आफ्टर डिस्काउंट प्राइस माने हमें डिस्क्लोज करमु और जेनटा लेखा हेबा तार ऊपर फिर डिस्काउंट नुहे से सेटा फाइनल प्राइस है देखो आपण एटा नहीं पाबे तो आ इटा भी ये 7-8 दिन रहबा बोले जुलाई लास्ट तक रहबा तो देखो सेतिले बोली जेनटा पसंद लागे जल्दी जल्दी ही ऑर्डर करूं या आसी नहीं जाओ तो जाओ बिना देरी स्टार्ट करबा देखबा आज स्पेशल कलेक्शन पहला नवकोठी रो आरंभ करमा नवकोठी रो आरंभ कराबा सेटा लेवेंडर कलर टिके देखो स्पेशल कलर रे अछि माछ धड़ी रे अछि भी अछि एटा देखो ना चल ब्लाउज पीस जेंदा प्रकार रे आसबा देखो ऑल ओवर बॉडी रे देखो केते सुंदर के यूनिक कलर रे अछि यूनिक कलर रे अछि माछ बॉर्डर रे अछि मात्र 17000 रे 17000 एटा आ भी बेसी हबार कथा हां जे हिसाब अधिका थिला मात्र 17000 रे दे दिया होछि देखो एटा हम देखो स्पेशल कलेक्शन सब जगह रे आपन देखबा लेना अपन पूरा लेटेस्ट टू लेटेस्ट कलेक्शन देखो आ लेटेस्ट डिजाइन माने सब आपन देखबा ले पाबे पर्पल रे ऑरेंज कलर कॉम्बिनेशन देखो ए कलर कॉम्बिनेशन खोजबे बेले भी रियर रे देखो मिलबाटा पिनला पर बहुत ही सुंदर लागा देखो प्योर पाटर देखो केन लेवल कलेक्शन आपन 15500 देखो 15500 15500 देखो आपन नहीं पारबे तार पर भी देखो नीटा भी गोटे पर्पल रे सुमति धड़ी आचल ये देखो नाचल एटा ऑल ओवर बॉडी रे देखो केते गॉर्जियस दिछि देखो धड़ी भी केंदा काम करा हिचे 17000 ओनली 17000
17,000 দেখুন আপনার নেই পারবে কলেকশন সুন্দর কলেকশন। তারপর দেখুন হ্যাঁ টেরাকোটার চক্র ডিজাইন আছে এটা দেখুন আঁচল আও পুরা বডি দেখুন এতে সুন্দর দিচ্ছে দেখুন 17,500 ओनली 17,000 17,500 দেখুন 17,500 দেখুন পুরা অফার প্রাইস রে দেখুন আপনার মানে এটা আর এটা সব ফিক্স প্রাইস এ ইদিরে আও কিছু করি নাই বার্গেনিং না অপশন যেতকি হেই পারবার কথা আমি ডিসকাউন্ট করি বতাই দউছু। লিমিটেড टे हां मैं लास्ट मैं लास्ट এটা দেখুন আঁচল আও বডি দেখুন ओनली এটা আসবা 17,500 দেখুন 17,500 রে আপনার মানে নেই পারবে কেতে বঢ়িয়া কলর দেখুন তারা গুটে কলর দেখমা গোল্ডেন রে রেড কলর কম্বিনেশন আছে এই এটা। তার কলরটি দেখুন এই দেখুন এটা বি 17,500 आ আসবা। बॉडी देखो 17,500 देखो कलर देखो केनता साइन आउजे केनता दिसु देखो जे भी देखबे साइंस संग पसंद करबे बहुत ही बढ़िया लागु देखो एटा देखो এটা আসবা 16,000 টাকা। 16,000 देखो मात्र 16,000 रे केते बड़ डिजाइन पाटो साड़ी देखो छोट छोट प्रिंट ऊपर আছে এটা মানে बहुत ही सुंदर लागबा 16,000 टंका रे 16,000 टंका रे देखो आपण नहीं पारबे এটা দেখো গছ ডিজাইন আছে পিঙ্ক কলর ডবল বর্ডর রে আসবা। डबल बॉर्डर रे बॉर्डर भी स्पेशल कलर रे अछि यूनिक कलर रे अछि ये देखो ना चल পি যাও স্কাই কলর কম্বিনেশন বহুত বঢ়িয়া লাগবা। पीच ऑफ स्काई कलर कॉम्बिनेशन আছে 16,500 16,500 देखो 16,000 हमर जेन माने दुकान के विजिट करबे हां से मान को गुटे रिक्वेस्ट है हाँ। स्क्रीनशॉट नहीं थिले हां से साड़ी देखाबे सेथिरे डिस्काउंट है हां अलगा साड़ी देखि किरी हाँ। सेथिरे डिस्काउंट बेले नहीं हुए जेनटा आमे 70 पीस कोने बाहर करथु से 70 पीस रे डिस्काउंट अछि सबुथिरे नुहे से आपण माने नै भाबुन जे सबुथिरे डिस्काउंट Screenshot- आज वीडियो रे देखै छु सेति ही मिलो सेही थिरे डिस्काउंट डिस्काउंट बाद सेति लेवल देखुन जेन साड़ी भी पसंद लागे स्क्रीनशॉट नै करी आसो जे आपण माने আর যেন প্রাইস কোহাই যে সেই से প্রাইস রে प्राइस रे लेके आपण যাও। माने नै करी जाओ देखुन बहुत ही सुंदर लागु कलेक्शन এটা আসবা 17,000 টাকা। ओनली 17,000 देखुन आड़े देखुन এটা फिर नै भाबुन पूर्ण सब लेटेस्ट डिजाइन सब न्यू न्यू पैटर्न देखुन এটা मार्केट रे कहीं अवेलेबल नै देखुन हे हे রেড রে ব্ল্যাক কম্বিনেশন দেখুন গোল্ডেন কাম সঙ্গে আছে। এটা দেখলে আচল आ बॉडी देखुन এটা আসবা 15,500 ओनली 15,500 নাই 15,000 খালি 15,000 দেখুন আসবা। মাত্র 15,000 রে দেখুন আপনারা নেই পারবে কালেকশনটা এটা আসবা পিচ কলর রে হুম কপার সলফেট র বর্ডর আঁচল রহবা হুম তার কান এটা দেখো এটা দেখুন এতে ওয়ার্ক বি আসবা। ব্লাউজ পিস এর ওয়ার্ক আছে দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগবা দেখুন শাড়িটা এটা আসবা 17,000 টাকা রে মাত্র 17,000 টঙ্কা রে কলর কম্বিনেশন কেনা লাগুছে। এটা লাউই দেখুন ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক থেগরি एक नंबर लबाई कलर कॉम्बिनेशन लोग खुजू तुसन देखुन मिले ने सोजे फिर यानी ऑफर रेट मिली जाउचे फिर से बरगढ़ शहर रे রেড রে গ্রিন কলর কম্বিনেশন আসবা। তার ব্লাউজটা চল, প্লেন blouse রহবা piece। মাছ বর্ডর রহবা। মাছ বর্ডর আসিবা আর এটা আসবা 15,500 টাকা। দেখুন মাত্র 15,500 দেখুন মাছ ধরি গলা কেতে সুন্দর সম্বলপুরি পাট শাড়ি পিওর পাট শাড়ি এটা এটা দেখুন রেড রে গ্রিন কলর কম্বিনেশন আসবা। রেড আর গ্রিন আঁচল দেখুন কেতে বড় আঁচল আছে। आ पूरा बोर्ड देखुन बहुत ही बढ़िया लाଗୁଛି দেখুন রেড গ্রিন কলর কম্বিনেশন এটার भी চাহিদা बहुत ही बढ़िया রয়েছে এটা 14,800 দেখুন মাত্র মাত্র। দেখুন ডিসকাউন্ট মিলুছে বলে দেখুন এতকি সস্তা মিলি দেখুন 14,800 দেখুন এতকি বড় পিওর পাটা শাড়ি এতকি বড় বড় ডিজাইন এতে কম রেঞ্জ রে নাই আসে নাই এটা আসে। অফার রে দিয়া হউছে বলি এতে রেঞ্জ রে মিলি যাউছে। এটা লাইনিং ব্লাউজ পিস আসবা। এটা দেখুন পুরা বডি দেখুন কেতে সুন্দর দিচ্ছে দেখুন আপনারা নেই পারবে আর এটা আসবা 15,500 মাত্র 15,500 রে দেখুন তারপর দেখমা এটা দেখুন শাইনিং वाला লাইট রে ডিপ কলর কম্বিনেশন এটা বহুত লোক খুঁজছন। এটা তার দেখুন ব্লাউজটা প্লেন রহবা আচল দেখবে ব্লাউজ পিস প্লেন আসিবা ডবল বর্ডর রে আছে ডবল বর্ডর রে আছে। আর তার প্রাইসটা হলা 14,500 টাকা। দেখুন মাত্র 14,500 দেখুন 16-17 বেলে भी लोग आराम से नेबे लेकिन देखुन केते सस्ता रे मिलुचे ऑफर प्राइस जेहेतु लागिचे प्योर पाट शाड़ी रे आपण माने पारबे देखुन सब लेटेस्ट और नुआ नुआ कलेक्शन देखुन प्योर কপি पाट রে রেড কলর কম্বিনেশন আসবা। कॉफी और रेड कलर कॉम्बिनेशन छोट छोट टेराकोटा प्रिंट আছে আর এটা আসবা 17,000 টাকা। ओनली 17,000 দেখুন মাত্র 17,000 রে আপনারা নেই পারবে সুন্দর পাটা শাড়ি তারপর দেখুন ডবল বর্ডর মাছ ধরি পর্পল আর গ্রিন কলর কম্বিনেশন রে আছে। আঁচল অল ওভার বডি দেখুন পার্পল গ্রিন কলর কম্বিনেশন
এটা আসবা 16500 মাত্র 16500 দেখুন মাছ ধরিবালা ডবল বর্ডারে দেখুন পিওর পাটা শাড়ি। তারপরে দেখুন আপনারা যেন বুকিং করবে যদি भी भलसे देखि ना पाले वीडियो कॉल भी सुविधा अवेलेबल वीडियो कॉल रो भी सुविधा আছে कैंसी गुटे जुड़े रो फोटो दोन बेले भी देई रमा मिली जाबा सबथिर फोटो तो उठाई नहीं हबा। चल देखले बॉडी देखुन এটা আসবা 14700 টাকা দেখুন 14700 14700 রে দেখুন আপনি নেই পারবে সুন্দর কালেকশন। তারপর দেখুন এটা भी আসবা 17500 টাকা রে দেখলে আঁচল আর বডি দেখুন মাত্র 17500 রে দেখুন নেই পারবে কেতে বড়িয়া কলর কম্বিনেশন কেতে সুন্দর দিচ্ছে দেখুন শাড়িটা। তারপর দেখমা নবকোটি ডিজাইন রয়েছে কফি আর রেড কালার কম্বিনেশন রে আছে। তার ব্লাউজটা প্লেন আসবা ব্লাউজ পিস पूरा बॉडी देखुन আর এটা আসবা 18500 টাকা 18500 দেখুন কেতে বড়িয়া গোল্ডেন শাইন কলর রে কেতে বড়িয়া পিওর পাটা শাড়ি। এটা আসবা পিঙ্ক কালার রে পিঙ্ক কলর রে মেরুন ধরে আঁচল দেখলে আঁচল আর বড় দেখুন কেতে সুন্দর দিচ্ছে দেখুন পিঙ্ক কলর রে মেরুন ধরে আঁচল। আর এটা আসবা 13500 দেখুন মাত্র 13500 দেখুন পিওর পাটা শাড়ি यानी मिक्स पाटा शाड़ी मैंने केत रेट पड़ी देखो आपको प्योर पाटा शाड़ी फिर भल एक से बढ़कर एक डिजाइन रे। तारपर देख माइटा गुटे भी फेमस डिजाइन जिना पाटो ये देखो आंचल आ बॉडी देखो रानी कलर रे ब्लू धड़ी आंचल ये कलर भी क्रेज बहुत। আর এটা আসবা 15000 টাকা 15000 রে দেখুন আপনারা नहीं पारबे जिना पाटो। तारपर देखो टेराकोटार चक्र डिजाइन আছে ব্ল্যাক রে রেড কালার কম্বিনেশন আছে। আর সিনারি আঁচল তার সঙ্গে লাইনিং ব্লাউজ পিস रहबा। আর পুরা বডি দেখুন কেতে সুন্দর কেতে গর্জিয়াস দিচ্ছে দে। আর এটা 17500 টাকা দেখুন মাত্র 17500 রে দেখুন বহুত বঢ়িয়া কলর কম্বিনেশন পুরা লেটেস্ট ডিজাইন রে পিওর পাটা শাড়ি। তারপরে দেখুন গ্রিন কলর রে গ্রিন রে কফি কালার কফি এটা দেখলে আঁচল আর বডি দেখুন গ্রিন আর কফি কলর কম্বিনেশন রে আছে শাড়িটা 15000 টাকা মাত্র ओनली 15000 15000 রে দেখুন আপনারা নেই পারবে বহুত বঢ়িয়া লাগুছে। এটা দেখুন বর্ডার ডিজাইন মানে আছে আট বর্ডার আর তার সঙ্গে লাইনিং ব্লাউজ পিস আসিবা। আট ধড়ি রয়েছে দেখুন এটা দেখুন আর এটা আসবা 16500 টাকা দেখুন 16500 রে দেখুন পিওর পাটার দেখুন কেতে বঢ়িয়া থিম वाला শাড়ি দেখুন আপনারা নেই পারবে কপল ডিজাইন আছে কপল ডিজাইন পিওর পাটারে দেখুন আপনারা মিলে হিনে সোজা খুঁজবে বলে এটা ব্লু রে রেড কালার কম্বিনেশন আছে। দেখলে আঁচল ব্লু রেড কালার কম্বিনেশন দেখুন কেতে বঢ়িয়া সুন্দর পিওর পাটা শাড়ি দেখুন সবটা ডিজাইন রয়েছে মিলন ডিজাইন। আর এটা আসবা 18000 টাকা ओनली 18000 18000 রে দেখুন আপনারা এটা নেই পারবে। আর এটা নবকুঠি রে আছে এটা গ্রিন কালার রে অরেঞ্জ কালার কম্বিনেশন এই কালার বহুত ডিমান্ড রহেছি अब मिले भी नहीं দেখলে আঁচল এটা পুরা বডি দেখুন কেতে সুন্দর দিচ্ছে দেখুন শাড়িটা। আর এটা আসবা 15500 টাকা মাত্র 15500 রে আপনারা নেই পারবে কালেকশন। তারপর দেখমা ব্লু রেড কালার কম্বিনেশন রে আসবা এটা চৌড়া বর্ডার থাইগরি দেখুন আঁচল ডিজাইন भी बहुत मार्क्सन দেখুন মাছ ধড়ি রয়েছে এই স্কট বর্ডার চৌড়া ধড়ি ইয়ানি বহুত হি ডিমান্ডে চালিছে। এটা আসবা 17000 টাকা দেখুন মাত্র 17000 রে দেখুন আপনারা এটা নেই পারবে কেতে সুন্দর এটা ডবল বর্ডার রে দেখমা ডবল বর্ডার রে ये देखो आंचल पूरा बॉडी देखुन এটা আসবা 18000 টাকা ओनली 18000 रुपीस देखुन 18000 टंकार देखुन डबल बॉर्डर रो देखुन नवा कलर कॉम्बिनेशन रो এটা তাজমহল ডিজাইন রে আছে पिंक कलर देखुन ताजमहल डिजाइन ये देखुन आंचल आओ बॉडी देखुन एना दिচ্ছে দেখুন पिंक कलर रे এটা আসবা 16000 টাকা মাত্র 16000 টঙ্কা দেখুন পিওর পাটা শাড়ি দেখুন আজর বেস্ট টু বেস্ট ভ্যারাইটি শাড়ি দেখাউছি যেটা কি আপনারা দেখি পছন্দ করবে আর সব নয়া আর লেটেস্ট তার সাথে
অফর বি লাগছে রজর লাগি আপনারা যদি পাট শাড়ি খুঁজুছন ব্লু মেরুন রে আছে এটা ব্লু Best আর video কফি টা। কলর এ দেখুন আঁচল ব্লু কলর আর কফি কলর কম্বিনেশন এটা আসবা 15000 টাকা মাত্র 15,000 দেখুন টেরাকোটার বড় চক্র ছোট চক্র করে ধীরে ধীরে দেই পিরামিড শেপ রয়েছে তারপরে দেখুন এটা দেখুন চূড়া ধড়িরে স্কট পরার জন্য কোণার্ক মন্দির কোণার্ক চক্র এটা দেখলে আঁচল পুরা বড় দেখো কোণার্ক মন্দির কোণার্ক চক্র ডিজাইন রয়েছে দেখুন চৌড়া বর্ডর ফিগরি 17000 টাকা আসবা ओनली 17,000 रुपीस रे देखুন আপনারা নেই পারবে সুন্দর কালেকশন তারপরে দেখবা গোল্ডেন কলর কেতে শাইনিং করুছে পুরা শাড়ি দি লাইট লাগলা भी দিছে দেখুন রেডিয়াম বাই চমকুছে এটা আঁচল আর বডি দেখুন বহুত হি দেখুন 17500 17,500 দেখুন ভিড় ভিতরে भी শাড়িটা বাড়ি হইবা কি গ্লো করছে শাড়িটা দেখুন না শাইন আউছে আপনারা নেই পারবে সুন্দর কালেকশন দেখুন লাইট এ ডিপ কলর কম্বিনেশন আছে এই দেখলে আঁচল এটা আসবা 15000 টাকা ओनली 15,000 দেখুন মাত্র 15,000 রে আপন নেই পারবে লাইট কলর অফিশিয়াল কলর রে আছে বহুত বড়িয়া লাগি দেখুন শাড়িটা তারপর দেখমা এটা ওটা বি লাইট কলর রে আসবা এই দেখুন লাইট কলর রে রেড ধড়ি আঁচল দেখলে আঁচল পুরা বডি দেখুন কেতে কেতে সুন্দর শাইনিং করুছে এবার টিস্যু বাই পুরা শাইন করবা আর এটা আসবা 16500 ओनली 16,500 16,500 রে জলদি জলদি বুকিং করুন আপনারা নেই পারবে অফার চালিছে লিমিটেড টাইম লাগি বহুত কম দিন লাগি গোটে উইক লাগি দিয়া হইছে আর যে রেটটা কোয়া হচ্ছে সেটা বি ফাইনাল রেট হি এই দেখুন আচ্ছা আফটার ডিসকাউন্ট হেলা পরে হ্যাঁ রেট আর বডি দেখুন এটা আসবা 17500 দেখুন মাত্র 17,500 রে আপনারা নেই পারবে তারপর দেখমা এটা রাশি বলো শাড়ি রাশি ফল শাড়ি দেখুন সব রাশি থাকি এটা দেখুন বি বহুত বিক্রি হইতো শাড়ি ভিতর গুটে এটা আসবা মাত্র 15000 টাকা মাত্র 15,000 দেখুন পিওর পাটর দেখুন কেনতা বুনা হইয়া কেনতা সব শাড়ি মানে দেখুন ক্লিয়ার দিশু যে এটা বি জিনা পাটো ডিজাইন রে আসবা এটা দেখুন আচল এটা সে অরিজিনাল জিনা পাটর যে কলরটা এই কলর হি ভাইরাল হইছিল এটা 14500 দেখুন 14,500 রে দেখুন আপনারা নেই পারবে জিনা পাট পিওর পাট যাহানি তো জানেন কে রেট চালিয়ে দেখুন কেতে সস্তারে মিলুছে তাকর দোকান রে তারপর দেখুন অরেঞ্জ রে গ্রিন ধড়ি দেখলে আঁচল এটা রস্ট অরেঞ্জ পুরা অরেঞ্জ রইছে পুরা বডিটা দেখুন এটা আসবা 16500 16,500 দেখুন 16,500 রে আপনারা নেই পারবে কালেকশন দেখো पर्पल रे রানী কলর কম্বিনেশন আসবা এটার ব্লাউজ রে ওয়ার্ক रहबा ব্লাউজ পিস পরে ওয়ার্ক আছে দেখুন এটা দেখুন আঁচল আর বডি দেখুন বহুত এটা আসবা 17500 ओनली 17,500 17,500 রে দেখুন আপনারা নেই পারবে কালেকশন তারপর দেখুন এই কলর দেখুন লাইট কলরে কেতে সুন্দর দিছে দেখুন পিওর পুরা ইউনিক কলর रहबा এটা হলো প্রিমিয়াম কোয়ালিটির কালেকশন যে বি পিনি দিবে বহুত হি সুন্দর লাগবে এটা 16000 টাকা আছে দেখুন রেট বি বহুত হি বঢ়িয়া আছে মাত্র 16,000 টাকা দেখুন কেতে জবরদস্ত পিওর পাট শাড়িরে আপনারা নেই পারবে বরগড় শহর নিহারিকা মেনানিকর দোকানে অনলাইন বিটা অর্ডার করুন या ভিজিট করুন তাঙ্কর দোকানকে জিন্দা আপনারা ঘরে হি নেই পারবে এটা উঠে দেখুন সে মোটু পতলু ডিজাইন মোটু পতলু কার্টুন ডিজাইন রে পিওর পাট শাড়ি মুই বি তো এটা ফার্স্ট টাইম দেখুছে মিকি মাউস রে তো দেখি দিলা এটা দেখুন মোটু পতলু কার্টুন রে বি আসি গলা আঁচল বি দেখুন বঢ়িয়া শ্রীযন্ত্র ডিজাইন র আঁচল আছে আর বডি দেখুন বহুত বঢ়িয়া লাগবে দেখুন এটা মোটু এটা পতলু আসবা 17500 দেখুন 17,500 দেখুন মোটু পতলু পিওর পাট শাড়ি ছুয়া মান को खुश करवाले मां माने आराम से पिंदी पारे नहीं पारबे देखुन এটা দেখুন আঁচল আপর দেখুন লোটাস ডিজাইন রয়েছে পদ্মফুল ডিজাইন রয়েছে এটা আসবা 14800 টাকা রে 14,800 14,800 টাকারে দেখুন আপনারা মগন বহুত বঢ়িয়া আর রেড আর কফি কলর কম্বিনেশন রে দেখুন জীবজন্তু ডিজাইন আছে হরিণ হাতি র কাম ହେଇଛି দেখুন আঁচল পুরা থিম রে আছে কোণার্ক চক্র ये देखले आंचल अब बॉडी देखो थीम वाला आंचल रहे छे এটা আসবা
18,000 टका ओनली 18,000 रुपीज देखो 18,000 टंकार देखो आपण माने मगाई पारबे केते बढ़िया लागो देखो साड़ीटा मेहंदी रे मेरून कलर कॉम्बिनेशन ये देखो ना चल कापड़ देखो मेहंदी और मेरून कलर कॉम्बिनेशन आसपास 17,000 टका रे ओनली 17,000 रुपीज देखो 17,000 टंकार देखो आपण माने नहीं पारबे ऑफर लक्ष्मी लागी पाद डिजाइन रे अछि ता साड़ी मान देखो कलर में केते उभरी गरिया केते ब्राइटनेस दिसु जे देखो प्योर पाटर एटा ही खासियत है आई कलर मान देखो ना साड़ी मान को देखबा लेबी ना पान 16,200 टका देखो मात्र 16,200 रे देखो आपन को तो मोबाइल रे जना पड़त बने रियल रे देखबे ले संगे संग पसंद लागि जाबा तार पर देखो टेराकोटार चक्र डिजाइन रहछे ये देखो ना चल बहुत साइन करबा देखो डुअल कलर रे अछि आइटा आसबा 16,500 टका 16,500 16,500 रे देखो आपण मगै पारबे तार पर देखमा ले कॉपर सल्फेट रे ब्लैक कलर आसबा ये देखो ना चल कॉपर सल्फेट रे ब्लैक आउ आइटा आसबा 14,000 टका चेक बॉर्डर लगी देखो आटे के भी सुंदर दिचे देखो तापर देखमा इटा आसी ग्रे कलर रे ग्रीन कलर बॉर्डर आंचल आइटा भी रहबा आचल तलटा 14,500 नहीं तलटा 14,000 अच्छे आइटा 13,500 अच्छे मात्र 13,500 रे प्योर पाटो 13,500 देखो केते बढ़िया सुंदर डिजाइन देखो 13,500 रे प्योर पाटो साड़ी देखो आपण नहीं पारबे तापर देखो एटा भी गुटे देखो पर्पल कलर रे ग्रीन धड़िया आंचल रे अच्छे बढ़िया जागर डिजाइन हिगरे अच्छे ये देखो ना चल आ पूरा बॉडी देखो केते सुंदर केते बढ़िया लागु छी आइटा आसबा 16,000 टका रे ओनली 16,000 रुपीस 16,000 रे देखो आपण मगुन तापर देख माइटा भी ब्लू और स्काई कलर कॉम्बिनेशन ये देखो ना चल 16,500 ये देखो 16,500 16,500 रे आपण माने एटा देखो मगुन बहुत बढ़िया बढ़िया कलेक्शन देखो आज वीडियो रे पाटा साड़ी रो देखो ऑफर प्राइस रे ब्लू रेड रे अछि ब्लू और रेड कलर कॉम्बिनेशन ये देख ले आंचल आ पूरा बॉडी देखो ब्लू रेड कलर कॉम्बिनेशन रो इटा 17,000 टका ओनली 17,000 रुपीस देखो केते बढ़िया सुंदर प्योर पाटा साड़ी तापर आसमा ब्लैक रेड रे धड़ी सप्टा वाला ये देखो ना चल आ बॉडी देखो आ रेड ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन जे भी पिनबे एते सुंदर लागा 18,500 18,500 देखो आपण नहीं पाबे समस्त पचरो दुबे किन अंचोली साड़ी रे देखो हेतकी बढ़िया सुंदर साड़ी तापर देखो माछा धड़ी वाला केते बढ़िया ट्रिपल चोवल बॉर्डर अछि देखला चल आ बॉडी देखो नीटा भी बहुत ही बढ़िया कलर रे अछि और एटा आसबा 18,700 टका 18,700 18,700 रे आपण नहीं पारबे नहीं 18,500 18,500 रे देखो 18,500 रे आसबा तापर देखो रेड ब्लू धड़ी रे अछि ये देखो ना चल आ पूरा बॉडी देखो केते बढ़िया दिसु देखो साड़ीटा एटा आसबा 17,300 मात्र 17,300 रे देखो आपण नहीं पारबे कलेक्शन बहुत बढ़िया रेड ग्रीन रो चौड़ा बॉर्डर रे आसबा ये देखो चौड़ा बॉर्डर तो जानू जनी हन डिमांड बहुत है होছে मिलबार भी नहीं सो जा देखो ना आज आ पूरा बॉडी रे देखो केते सुंदर दिचे केते बढ़िया दिचे देखो साड़ीटा और एटा आसबा 16,200 टका देखो मात्र 16,200 देखो चौड़ा बॉर्डर देखो केते बढ़िया सुंदर डिजाइन देखो ऑफर प्राइस रे मिलुचे आ लेट ने करू यहां नेबेलो बहुत ही फायदा रहबे आके तो जानू छन डबल बॉर्डर रे आसबा ये देखो ना चल लाइट ऑरेंज कलर टाइप रो सेटा आइटा आसबा 17,000 टका ओनली 17,000 रे देखो आपण नहीं पाबे 17,000 रे तापर देखमा स्काई रे मेरून कलर कॉम्बिनेशन बोइतो डिजाइन अछि बोइतो तले सीनरी डिजाइन हिकरे अछि देखले आचल देखो पूरा बॉडीटा आइटा आसबा 15,000 टका ओनली 15,000 रे देखो आपण नहीं देखमा देखो नीटा भी गुटे देखो केते बढ़िया कलर रानी रे ग्रीन बहुत ही रेयर कलर कॉम्बिनेशन सोहिया देखबा लेबी ना देखो केते बढ़िया दिछि देखो और एटा आसबा
16,300 टका দেখুন মাত্র 16,300 দেখুন পিওর পাট শাড়ি দেখুন কেনতা কোয়ালিটির মিলি যাচ্ছে তারপরে দেখমা এটা গোটে প্লেন বর্ডর রে আছে কফি রে রেড কলর কম্বিনেশন কফি রেট এটা ডিজাইনার কালেকশন গুলো দেখুন বহুত বঢ়িয়া লাগবে এটা দেখলে আজকাল এটা দেখুন পুরা বডিটা बहुत ही सुंदर कलेक्शन आइता रेट आसबा 15,000 टका ओनली 15,000 देखुन आप नहीं पारबे बहुत ही सुंदर लागला कलेक्शन आज वीडियोटा हमर ऑफरटा गुटे वीक लई रहबा मैं लास्ट तो आ पछे देखाले भी स्क्रीनशॉट देखाले भी आ देई न होय आ देई न जेन मन को माने चॉइस होचे संगे संगे स्क्रीनशॉट नो आप बुक कर दो बुकिंग करूँ या विजिट करी आराम से नहीं पारे नहीं पारबे देखुन एटा देखुन लिमिटेड सब सिलाई तो नैन ऑफर जेतकी देखाई सेथिले ऑफर अछि अपन स्क्रीनशॉट नै गिरा आसु इना देखाबे जेतकी रेट देखाई छै सेतकी रेट देबे और नेबे सेतकी रेट दिख रे अपन माने नेबे इति ऑफर तो बेसी दिन ना कम दिन ले होचे सेदिले देखुन जल्दी जल्दी आसुन नेगिर जाउन या ऑनलाइन मोबाइल भी ऑफरटा लागू होचे सेदिले देखुन गुटे वीक भीतर जहाँ को दरकार संगे संगे मगन और डेरी ना करूँ बहुत ही बढ़िया सेलर आप आराम से ऑफर प्राइस रे साड़ी पाने नहीं पारबे तो ये आज स्पेशल वीडियो तो आज वीडियो आपको केंदा लागला कमेंट रे कोन भल लागला लाइक करूँ शेयर करूँ चैनल के पहला थरा जेमले सब्सक्राइब करूँ तो वीडियो एंड करना फिर नेक्स्ट वीडियो जय मां जय मां।